I'm just extending my wishes to her. मैं चाहूँगी कि उनका जर्नी जो है आगे आगे की जो जर्नी है वो सफल रहे. So that's it. Just all good wishes and positivity. इस फिल्म के बारे में कुछ बोलें? इस फिल्म के बारे में, फिल्म की जो एक्ट्रेस है जो वो अपने किरदार के बारे में, अपनी फिल्म के बारे में वो बताए तो बेहतर रहेगा. मैडम अगला कदम क्या होगा किस बारे में? इस फिल्म के बारे में? इस फिल्म का अगला कदम तो वो मैडम बता पाएंगी आपको, मुझे आइडिया नहीं है इस फिल्म के बारे में. बट यस, आप उनसे पूछ लें. ফিচার ফিল্ম আসছে কফি হাউস, এটা খুব তাড়াতাড়ি হলে রিলিজ হবে. এই কফি হাউস মুভিটা বেসিক্যালি এটা হচ্ছে মান্নাদের যে কফি হাউসের আড্ডাটা আজ আর নেই সেই সংটাকে বেস করে এই মুভির কাহিনীটা তৈরি করা হয়েছে. আর আমি যে ক্যারেক্টারটা প্লে করছি সেটা হচ্ছে সুজাদা. আচ্ছা ম্যাম, এটা কি আপনার প্রথম বাংলা সিনেমা, তাই তো? হ্যাঁ, আমি ইন্ডিয়ান, এটা ফার্স্ট বাংলা.